Breaking News. Mga kasimanwa aton na karang temporaryo nung iga-resume raton karang musikahan iya sa aton karang programa. So aton na karang sikyaron si kasimanwang Jeneline Gano sa nakaron nga area kung sa siin nga ni may sangka bomb threat yung mata karon nga nabaton rusang ka eskwelahan iya sa may banwa karon ita New Washington. Makaron ya nga agahon mga kasimanwa no kung sa siin nga ni kahapon man ay may natabo man nga ni karon nga kapareho nga incidente no. May kaangtanan sa nanday karang bomb threat mga kasimanwa di karon man sa may Igbahay no kahapon ron. So aton karang pasudlon sa aton karang linyada si kasimanwa nga Jeneline Ganos ana karon nga mga nabuo man nga report may kaangtanan sa nanday karang insidente mga kasimanwa. So kasimanwang Jen with your report. Yes, kasi manwang Vanessa, live kita yung makaroon no, sa atong karang ASU New Washington. Kusin nga ni makaroon namang nga agahon kasi manwang Vanessa, hay may nabaton or ray karang nabulabog atong karang eskwelahan nita ASU New Washington. Matapos nga ni nga makabaton itray karang bomb threat kay inalang nga mga alas o ita agahon kasi manuwang Vanessa kasi nga ni matapos nga ni nga makbaton mataro aton karang eskwelahan itaray karang bomb threat intigida mata nga gin na cancel won or ray karang insuspendero nga ray karang klase iya kara sa nasambitan nga eskwelahan kasi manuwang Vanessa. So sa aton karang initial nga nabuo nga information hay mga 9:30 kay inangara ita 9:40 makarang nga agahon haya cleared yun man no aton karang ASU New Washington wa man ita may nakita nga mga bomba abimana or nga kahinahinala nga mga gamit or karang nga mga bomba nga nakita abimana iya ka sa bilog no ita aton karang ASU New Washington campus kasi manwa nga Vanessa. So ray karang nga mensahe ray na nasambitan nga mensahe haya nabaton gali ra sa old account or a Facebook account no italik nga eskwelahan kasi manuwa nga Vanessa kung siin rong ray karang nga nag-send mismo italik nga mensahe hay ada pangalan kaya Nico Garcia. Agro anang nga hambayas na karang nga mensahe nga ginsendan 8:33 kay ina nga agahon ay may bomba kami nga tinanom una sa sud ita ASU New Washington makarang agahon Webes, Biyernes, sunod man nga magupok una. May makaroon pa imaw nga ginesen. Humanda kamo kasayod nga nagbutang gali kami sa eskwelahan ninyo bomba. Siguraduhon gid nga magupok mag-abot do nga estudyante. Magpahaom kamo good luck. Boom, doon dong mensahe no nga ginesend itaray karang nga nakapangalan kay Nico Garcia sa old nga Facebook account itaray karang nga nasambitan nga eskwelahan kasi manuwang Vanessa. So nabaton nabasa ita admin no itaray karang nga eskwelahan dong ray karang nga mensahe kay inaman nga mga pasado alas 8 man no ita agahon. So taga mabasa ga ginana rong ray karang nga mensahe insigida ga ginana raya no nga report or gin sayod sa aton karang kapulisan insigida man nga nag-responde man do aton karang nga mga katapo ita kapulisan ikara sa aton nga ASU New Washington campus para nga imbestigaran dong ray karang nga insidente. So nga ni so far hay mga 9:40 agahon hayagin na declare matanga cleared yon no ray karang nga campus no kasi manuwang nga Vanessa garin nga ni uwa ita ray karang may nakita nga mga bomba or aliman nga kahinahinala nga mga gamit iya kasi manuwang nga Vanessa. Pero padayon pa man rong investigasyon no itaton karang kapulisan ray karang nga insidente para nga matumod rong ray karang sa likod ray karang nga nag-send ray karang nga bomb kasi manuwang Vanessa kung aton nga ni karang balikan man no pilagon ka mga halos nga ni siguro tanan yun ka mga campus health iya karang nga probinsya at Atlan ay nagkabaton yun ray karang bomb threat ro aton karang nga
aga kahapon nga ni aton man karang nga ESU ibahay hay nakabaton man ray karang nga kapareho man nga mensahe. So tinupod gidara kasi manuang Vanessa no rong aton karang nga campuses no itaray karang nga Aklan State University ya kara sa aton nga probinsya ita Aklan. So iya pamatag hapon no sa aton karang nga ASU ni Washington campus ro aton karang nga mga kapulisan para nga ning magabuo pag ita mga dugang nga detalye aga masiguran kung sinugid man bagarong sadkod itaray karang nga nagasend itray karang nga mensahe kasi Yes, kasi manuang Jen, medyo nagkakaduwa taro imo karon nga linyada. So, medyo mag-uso la anay karon ikaw may mabaskog karon nga signal. So, naduwa ta karon do linyada ni kasi manuang Jen. So, go ahead. Okay na kasi na nga nagkakaduwa gang. Sige. Dahil napadayon pa man no kasi manong Vanessa yung investigasyon ka ita aton nga kapulisan no sa raya karang nga insidente so bantayan lang man naton ro nga dugang pagit naton karang nga update hay iga-post man naton doon sa aton karang nga Facebook page kasi manong Vanessa para mas tigulan man ita aton karang nga ramati ro nga raya karang nga insidente nga ni itry karang nga bomb threat ya karon sa may ASU New Washington campus sa Banuaita, New Washington. So din no kasi manong Vanessa ro aton karang nga maihatod nga situational report breaking news iya karon sa may ASU New Washington campus sa nungod nga ni Israel karang naguntad nga rang bomb threat kasi manuang Vanessa. So raya na ito ro aton karang matod nga report kay bahan ko siya kasi manuang Jerome Lastimosa para sa patas ag may tigpusong pagpanerbisyo publiko ako si kasi manuang Jeneling Anot Energy mo kalibo kasi manuwa ko palang ako. Energy Breaking News. So abugin nga sa gamat kaya kasi manuan Jeneline Gano no sa naman karon nga ginhatod nga breaking news may kaantanan sa karang nga nabaton man nga bomb threat di kara sa may ASU New Washington. So kahapon i-recap nato na mga kasimanwa kahapon man nga ni karon nakabaton man ita mensahe no magkaparehas gid nga ni karon nga insidente may kaangtanan sa karang nga bomb threat di karon man sa may ASU Igbahay. So kung aton karang nga balikan parehas man do text karon do content ito dai karang nga sender no ito dai karang nga threat especially di karang nga bomb threat mga kasimanwa. So makaron hay clear gun man as of 9 AM makaron nga oras mga kasimanwa hay clear gun man ro lugar which is nga ni nagtaot nga nira ita kahadlok sa aton karang mga staff aga estudyante sa natungdan karon nga eskwelahan. So makaron hay ina pa man sa gihapon naton karang nga mga kapulisan naton karang nga otoridad para nga ni sa padayon karon nga pagsikyar ag investigasyon sa runday karang nga insidente mga kasimanwa. So runday karang nga nagsend ito day karang nga mensahe hay may pangalan karon may account kara nga si Nico Garcia. May anak kuno karon nga gintanom sanda karon nga bomba sa sudit eskwelahan ag particular ko nga sa Webes or sa Biyernes kung mag-abot ko ng mga estudyante hay magagupok. So dahil karang mensahe hay nagtautara ita kahadlo ka kubas aton karang mga staff aga estudyante na karon sa may ASU New Washington kasi siin nga ni karon gin kansilaan ay do klase ag mga estudyante hay gin pagawaan ay para nga di sa investigasyon nit aton karang mga kapulisan. So ano sa mga makarayang klase nga insidente hindi gid ka mo magpati or magpakalhit it mga unverified karon nga impormasyon maghalin sa mga tawo nga alin di ka sa aton karang social media platforms no nga naga-spread nga niit na karang mga unverified nga information dahil nga ni nagataura ita kakuba no especially sa mga eskwelahan kasi tanan karon nga eskwelahan iya sa aton karang eskwelahan it ASU nato no kasi may banga yaman nga ni sa aton karang Banuait Kalibo agharon nga ni sa Igbahay kahapon naghara sa New Washington yuman bukod kara ro mga private schools man iya sa aton karang Banuait Kalibo hay nakabaton man it makaraya baga nga mga threat nga sa makaron hay wa pagapon nato na sayuran ko sinuro sa likod it mga gapagata itry karang impormasyon mga kasimanwa sa aton karang
igasikyar no madugang karahinduna nga update and detalye man no kay Kasimanwang Janeline Gano. So live man niya mga Kasimanwa sa broadcasting station. Ako si Kasimanwang Vanessa Paderes at Energy FM Kalibo. Kasimanwa ko, palangga ko. Energy Breaking News. 107.7 Energy FM Kalibo.